आवाज़ क्लियर है ना? स्क्रीन दिख विजिबल है, आवाज़ आ रही है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ठीक है, ये मनकूस अस्मा हम लोग कर रहे थे। मनकूस अस्मा थर्ड कैटेगरी है। तीसरा अक़साम है किसका? तकदीरी है। उन ग्रुप्स में से है जिसका अलामत को ज़ाहिर नहीं किया जाता है। अलामत हो सकता था। ठीक है, हम लोग कौन सा अस्मा कर रहे हैं? मनकूस। मनकूस इस्म कर रहे हैं। मनकूस कहते हैं उसको जो एंड होता है किस पर? या पे। जो ख़त्म होता है किस पे? या पे। ये ओरिजिनल या होता है। ओरिजिनल या, असली या। उस इस्म में या उसका हिस्सा होता है। या को ऐड नहीं किया जा रहा है, एक्स्ट्रा या नहीं है, बुनियादी हरूफ का हिस्सा होता है। ठीक है, तो वैसा या पे एंड होता है वो, इस तरह का इस्म। तो जो इस्म एंड होता है या पे, ठीक है, उसका दम्मा उस पर ज़ाहिर नहीं होता है। उस पर दम्मा ज़ाहिर नहीं होता है। ठीक है, मनकूस इस्म वो होता है जो एंड होता है असली या पे। असली या, एक्स्ट्रा या नहीं, और वो या उस इस्म का हिस्सा होता है। और उस पर दम्मा जो है ना नहीं आता। दम्मा कहते हैं कि दम्मा पढ़ना मुश्किल है थोड़ा, या अच्छा नहीं लग रहा, साउंड अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, तो दम्मा उस पर नहीं पढ़ते हैं। और कसरा भी उस पर नहीं पढ़ते हैं। कहते हैं कसरा भी उसके लिए, या पे कसरा का बोझ संभालना मुश्किल हो रहा है, बोझ नहीं ले सकता है या, तो कसरा भी नहीं पढ़ते हैं। कसरा पढ़ना मुश्किल होगा, कसरा भी नहीं पढ़ते उस पर। लेकिन उस पर सिर्फ फतहा पढ़ते हैं। माने फतहा उस पर आ सकता है, दम्मा कसरा नहीं आ सकता। तो सिर्फ फतहा ही उस पर आ सकता है। समझ में आ रहा? मनकूस अस्मा वो अस्मा है जिसमें ये खूबियाँ पाई जाती है, ये कैरेक्टरिस्टिक जिसमें होता है। ठीक है, जिसकी मिसाल यहाँ पे दी गई है इस जुमले में। जैसे कि आप देख सकते हैं, सअल अल क़ादी अल मुहामिया अनिल जानी। काजी ने वकील से मुजरिम के बारे में पूछा। तो कादी यहाँ पे फ़ाइल है। कादी यहाँ पे क्या है? फ़ाइल। सअला फ़ेल है, तो कादी क्या है? फ़ाइल है। फ़ाइल हमेशा क्या होना? फ़ाइल हमेशा मरफू होता है। लेकिन आप देख रहे हैं काजी के ऊपर कोई अलामत है मरफू की? अलामत नहीं है। ठीक है, तो दम्मा को क्या रखा गया है? वो हिडन रखा गया है, हिडन दम्मा, हाइड कर दिया गया उसको। ठीक है, सेम उस तरीके से जानी, अन हर्फ जर। अन क्या? हर्फ जर। अनी, अनी पढ़ेंगे कि लाम पे सुकून है। अनिल जानी, अन हर्फ जर है, तो जानी में आप देख रहे हैं कसरा है क्या? जानी में कसरा नहीं है। जानी में कसरा है? कसरा नहीं है। लेकिन जानी मजरूर है, क्योंकि जानी मजरूर है क्योंकि अन के बाद आ रहा है। तो वही बताया ना, दम्मा भी नहीं लेता ये, कसरा भी नहीं लेता है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये होना क्या चाहिए था? ये इसम मजरूर है। मजरूर है तो होना क्या चाहिए था? मजरूर ना। जानियी, अनिल जानियी। तो यहाँ पे कसरा दे करके पढ़ना मुश्किल हो रहा है, बोझ हो रहा है, अनिल जानियी। तो इसके इसके इसका भी कोई एंडिंग नहीं होता, इसमें भी कोई कोई इसका भी ये मतलब मजरूर अस्मा भी आप देख रहे हैं, मजरूर जो हो रहा है ये या ये कसरा नहीं आ रहा है इसके एंडिंग में। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं मुहामी, ये मफूल भी ही है। मुहामी क्या है? मफूल भी। वकील, वकील से पूछा जज साहब ने। सअल अल क़ादी अल मुहामिया। तो मुहामी जो अब लफ्ज़ आप देख रहे हैं, इस पे फतह ज़ाहिर हो रहा है, ये मफूल भी ही है ना? सअला का मफूल भी। किससे पूछा? मुहामी से पूछा, वकील से पूछा, तो मंसूब है ये। तो इस केस में मंसूब में आप देख रहे हैं अलामत होता है, मंसूब में अलामत होता है। ठीक है, तो मनकूस अस्मा उन अस्माओं को कहते हैं जिसमें अलामत दम्मा और कसरा का पाया नहीं जाता। उसमें मुकद्दरा मान के, हिडन कर देते उसको, हाइड कर देते हैं, ताकि पढ़ने में ज़्यादा मुनासिब और आसानी हो। लेकिन फ़तह उस पर ज़ाहिर हो जाता है। फ़तह उस पर क्या हो जाता है? ज़ाहिर हो जाता है। फ़तह ज़ाहिर होता है उसमें, लेकिन दम्मा कसरा ज़ाहिर नहीं होता। ठीक है,
اچھا اس میں ایک اور چیز بتایا گیا ہے کہ منقوص اسما آپ دیکھ رہے ہیں، منقوص کی مثالیں کیا کیا یہاں پہ دی گئی ہے، اجانی، محامی، قاضی اور بھی مثالیں ہیں۔ قرآن سے مثال کچھ جمع ہم کر کے رکھے ہیں لیکن آج وقت نہیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا، الگ سے کبھی کوئی دن کلاس لیں گے، اس قرآن سے بھی مثالیں بتائیں گے، مقصور کی مثالیں قرآن سے، منقوص کی مثالیں انشاءاللہ قرآن سے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے، قادن، قادن دیکھ رہے ہیں۔ اچھا یہاں بتانا کیا یہ جو لفظ ہے نا القادی، جیسے قاضی نے پوچھا، یہ جو لفظ ہے قاضی، قاضی ٹھیک ہے، تو قاضی میں جب اگر الف، یہ تو معرفہ ہے نا، الف لام لگا ہوا ہے، قاضی لفظ کیا ہے، معرفہ ہے، الف لام اس میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، القاضی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب منقوص تنوین لیتا ہے، منقوص ہے نا، الف پہ ختم ہو رہا ہے القاضی، کہہ رہے جب منقوص تنوین لیتا ہے، یعنی کہ جب الف لام ہٹا دے اس میں سے، تنوین جب یہ لینے لگے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا یا جو ٹرمینل یا یعنی کہ آخری جو یا ہے ہٹ جاتا ہے، مانے وہ کھو دیتا ہے، آخری یا کیا ہو جائے گا، ہٹ جائے گا یہ، ٹھیک ہے، یہ آخری یا کیا ہو جائے گا، ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا بن جائے گا پھر، آخری یا ہٹ جائے گا تو یہ کیا بن جائے گا پھر، یہ قادن، ایسے پڑھیں گے اس کو، قادن، ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے اس کو، قادن۔ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مجرور ہے لیکن مجرور نہیں ہے، یہ مجرور نہیں ہے۔ تو جو لفظ قادن ہے، قادن، تو اس کو پھر سے سمجھاتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے ڈیفیکلٹ ہو، پھر سے بتا رہے ہیں آپ کو۔ تو کہہ رہے ہیں قادن لفظ اصل میں قادیون ہے، ٹھیک ہے، پھر سے بتا رہے ہیں، تو لفظ کیا ہے، قاضیون، یہ ٹھیک ہے، قاضی، قاضیون، یہ لفظ ہے، کیا ہے، قاضیون، قاضیون۔ تو عرب والے کہتے ہیں کہ ایون پہ کوئی اگر لفظ اینڈ ہو رہا ہو، کون سے ساؤنڈ پہ، ایون، دیکھ رہے ہیں نا، یہ سرکل کر دیا یہاں پہ، ایون، ایون ساؤنڈ پہ کوئی لفظ اگر اینڈ ہوتا ہے ایون، تو اس کو ان کر دیا جاتا ہے، کیا کر دیا جائے، کیا کر دیا جاتا ہے، ان کر دیا جاتا ہے، جو لفظ اینڈ ہو رہا ہے کس ساؤنڈ پہ، ایون ساؤنڈ پہ، تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو سیدھا سیدھی کیا کر دیتے ہیں، ان ساؤنڈ پہ ختم کرتے ہیں۔ تو قادیون کیا بن جا رہا ہے، قادن، قادیون کیا بن جا رہا ہے، قادن، ٹھیک ہے، قادیون، ایون، ایون کے لیے یا پر یہ تنوین کا بوجھ لینا کیا ہو جا رہا ہے، بھاری ہو جا رہا ہے، اس پہ دیکھیے قادیون پہ نظر دوڑائیے، قادیون، یا پہ تنوین کا بوجھ لینا کیا ہو جا رہا ہے، مشکل ہو جا رہا ہے، تو کہتے ہیں بھائی یا کو کہا جاتا ہے تم چلے جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے، یا پہ تنوین کا بوجھ لینا کیا ہو جا رہا ہے، مشکل ہو جا رہا ہے، تو اس لیے یا کو بھگا دیتے ہیں، یا کو بھگا دیتے ہیں، یہ ہٹ جاتا ہے، یا پورا پوری حذف ہو جاتا ہے۔ لیکن بتانا ہے آڈینس کو، پبلک کو، سننے والے کو، پڑھنے والے کو، کہ یہاں پہ یا تھا، یہاں پہ یا تھا، تو بتانے کے لیے کیا کرتے ہیں، ایک یا تو ہٹ گیا، اوپر میں تنوین تھا وہ بھی گیا، بتانے کے لیے کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہاں پہ یا تھا، اس کے لیے ایک کسرہ دے دیتے ہیں، کسرہ دے دیتے ہیں، تو ابھی کیا پڑھا جائے گا، قادن، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ قادن، یا ہٹانے کی وجہ سے ایک تنوین، ایک اور کسرہ اس کے پہلے والے حرف یعنی کہ ضاد پر دے دیا جاتا ہے، قادی تھا، ڈبل کسرہ کر کے قادن پڑھتے ہیں۔ تو لفظ اصل میں کیا تھا، قاضیون، کیا ہو جا رہا ہے پھر یہ، قادن، قادن۔ اس طریقے سے اور بھی لفظ ہے، کیا ہے، عربی کا لفظ ہے وادی، وادیون، ٹھیک ہے، وادیون، وادیون مطلب کیا ہوتا ہے، ویلی، وادی کہتے ہیں جس کو نا، وادیون، ٹھیک ہے، وادیون کیسے بنے گا، ایون پہ اینڈ ہو رہا ہے، وادی کس پہ اینڈ ہو رہا ہے،
ईयुन साउंड पे, तो क्या किस में चेंज हो जाएगा ये फिर, क्या होगा बताइए। वादिन। हाँ वादिन, ठीक है, बहुत अच्छा, वादिन हो जाएगा ये, वादिन, वादिन। सेम अरबी का एक और लफ्ज है क्या, मादिन, मादियुन। मादियुन मतलब क्या होता है, वही माजी, गुजरा हुआ, पास्ट। तो मादियुन, अगर हम लोग करें इसको चेंज करें, ईयुन पे एंड हो रहा है, तो फिर ये क्या इसका सही स्पेलिंग होगा फिर, वही होगा ना, मादिन। तो इसीलिए फेल मादिन, फेल मादिन से दिखाया था, अगर अलिफ लाम नहीं डाले तो, ठीक है। कादिन, वादिन, मादिन, ठीक है। और कोई मिसाल आपके जहन में आ रहा है क्या, इस तरह का इस्म जो ईयुन साउंड पे खत्म होता है लेकिन इसको पढ़ा जाता है इस तरीके से, इन करके पढ़ा जाता है, ईयुन को क्या पढ़ा जा रहा है, इन करके। कोई आपके जहन में आ रहा है मिसाल, ये तुम बता चुके हैं क्लास में। और कोई मिसाल है आपके जहन में, कादिन, वादिन, मादिन। हिदायत देने वाले को क्या कहते हैं अरबी में, जो हिदायत देता है, हिदायत देने वाला, गाइडेंस देने वाले को क्या कहते हैं अरबी में, हादी। हाँ हादिन, ठीक है, हादिन, बहुत अच्छा, ठीक है। तो उसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ये लफ्ज है हादियुन, ये लफ्ज है हादियुन, दवन गाइड्स, ठीक है, हादियुन, यून पेंड हो रहा है ना, तो अरब वाले फिर इसको कैसे पढ़ेंगे, हादिन, समझ रहे हैं, हादिन। अब सवाल बनता है कि ये सब जो इसम है ना, कादिन, वादिन, मादिन, हादिन, ये क्या है, मरफू है, मंसूब है, मजरूर है, क्या है ये, कोई अगर पूछेगा तो क्या जवाब देंगे हम, कादिन, वादिन, मादिन, हादिन, मरफू है कि नहीं, कोई पूछेगा कादिन, वादिन, मादिन, हादिन, ये जो चार इस्म किए हम लोग, ये क्या ये मरफू है, कोई का सवाल करे हमसे, तुम क्या जवाब देंगे, हादिन मरफू है, कादिन मरफू है, वादिन मरफू है, मादिन मरफू है, क्या है, तुम्हारा जवाब क्या होगा, मरफू है, एक बहन कह रही, सही, बारकल्लाहु फीक, सही। तो फिर सेकंड सवाल क्या होगा, अलामत क्या मरफू की यहाँ पे, कोई अगर लोग कहेंगे अलामत क्या, मरफू की अलामत क्या है फिर यहाँ पे, अगर कादिन, वादिन, मादिन, हादिन मरफू है, तो मरफू की अलामत क्या है यहाँ पे, ये सवाल। नेक्स्ट, मरफू की अलामत क्या है फिर यहाँ पे, मरफू की अलामत क्या है, डबल कसरा, ठीक है, कसरा मरफू की अलामत क्या हो सकती है, नहीं, कसरा मरफू की अलामत नहीं हो सकती, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे डबल कसरा या कसरा क्यों दे रहे हैं, कॉम्पेंसेटरी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा ऐसे है, क्योंकि या को हटा दिया गया, या इसमें था ना ओरिजिनली, ओरिजिनली तो आप देख रहे हैं इसमें या था, सब में है ना, या था, या को हटा देने की वजह से डबल कसरा एक और बढ़ा दिया गया है, ठीक है, तो इसलिए, मुकद्दर है। हाँ इसलिए ऐसा ये हो गया। मेरा जो लैपटॉप है ना, ये इसका चार्ज खत्म हो रहा है, और क्योंकि हम थोड़ा घर से बाहर बैठे हुए हैं, तो लगता है कि ख़त्म करना पड़ेगा क्लास। तो समझ में आ गया आपको ना, ये ठीक है ना। तो आपका 1 मिनट रुकिए, अगर इंतज़ाम करते हैं तो चार्ज का, 1 मिनट रुकिए, हाँ 1 मिनट।
جی آواز آ رہی ہے کیا؟ آواز آ رہی ہے؟ اسکرین ویزیبل ہے؟ کمپیوٹر یہ لیپ ٹاپ میرا بند ہو گیا تھا کیونکہ ہم کو گھر سے آپ کا روم کے باہر ہم کو کرنا پڑا ہے. گاؤں کا علاقہ ہے نا, پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے ہم کر رہے ہیں کلاس, تو تھوڑا دور ہے. ایک کٹہل کا پیڑ ہے میرے اوپر میں, میرے سامنے میں قبرستان ہے ایک دیوار چھوڑ. ٹھیک ہے, چلیے چارج تو ہو گیا ہے. الحمدللہ. تو کہاں پر تھے ہم لوگ؟ ہاں, جو لفظ ہے قادن وادن وغیرہ, ٹھیک ہے, اس میں مرفوع کی علامت کیا ہے وہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے, جو لفظ ہے مان لیجیے ہادن, اس میں مرفوع کی علامت جو ہے یہ کسرہ نہیں ہے, بلکہ مرفوع کی علامت کیا ہے؟ یا ہے, یہ دمہ ہے. مرفوع کی علامت کیا؟ دمہ ہے اس میں, کیونکہ اوریجنلی یہ لفظ ایسا تھا نا, یوں تھا. تم کہیں گے مرفوع کی علامت ہادن میں یہ ہڈن دمہ ہے. کیا کہیں گے؟ مقدرہ, دمہ مقدرہ. کوئی پوچھے گا علامت کیا مرفوع کی, کہیں گے ہم کیا؟ دمہ مقدرہ مرفوع کی علامت ہے, دمہ مقدرہ. لیکن کہاں ہے وہ دمہ مقدرہ؟ یا محذوفہ پر ہے. دمہ بھی مقدرہ, یا بھی محذوف ہے. ٹھیک ہے نا, ہڈن دمہ اپون ہڈن یا, یہ کہہ سکتے ہیں. ہڈن دمہ اپون ہڈن یا, چھپے ہوئے یا پر چھپا ہوا دمہ ہے. چھپے ہوئے یا پر پوشیدہ دمہ, پوشیدہ یا پر چھپا ہوا دمہ, یہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہادن. اس طرح کے الفاظ میں مرفوع کی علامت کیا ہے؟ دمہ کہیں گے. ٹھیک ہے, قرآن میں لفظ ہے کہ عالن, فرعون کے بارے میں آیا لفظ عالن. فرعون سرکش تھا, عالن معنی اونچا ہونے والا, سرکش. ٹھیک ہے, تکبر, سرکش, عالن. فرعون عالن فی الارض, اس طرح کا الفاظ ہے جتنا ہم کو یاد ہے قرآن. فرعون کے بارے میں کیا ہے؟ عالن فی الارض. ٹھیک ہے, اس طرح کے الفاظ قرآن میں موجود ہے. ان فرعون عال فی الارض, اس طرح کے کچھ ہے الفاظ. تو عالن جو ہے یہ مرفوع ہے, عالیون تھا اوریجنلی. ٹھیک ہے, عالیون. ایسے سورہ رحمان بھی آئے تھے, کل من علیہا فان, یہ تو بتا چکے میرے خیال سے آپ کو شاید. فانن تھا, فانون, فانیون ہے, فانیون, لیکن فانن پڑھا جا رہا ہے, فانن ہو گیا. ٹھیک ہے, عالم. ٹھیک ہے, کریے تو زیادہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ایکسٹرا ہو جائے گا. تو خیر, ہادن میں ہادن مرفوع ہے. مرفوع کی علامت کیا ہے؟ دمہ. کون سا دمہ؟ ہڈن دمہ. دمہ کہاں ہوگا؟ چھپے ہوئے یا پہ. ہڈن دمہ اپون ہڈن یا, چھپے ہوئے یا پہ چھپا ہوا دمہ. امید ہے کہ سمجھ میں آپ کو آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ بتا رہے کہ قادیون ایکچولی میں کیا تھا؟ ایسا تھا, لیکن وہ قادن بن گیا. ٹھیک ہے, قادیون جو تھا ایسا بن گیا. قادیون اصل میں ایون ساؤنڈ پہ جو ختم ہوتا ہے وہ ان ساؤنڈ بن جاتا ہے, تو قادین ہو گیا. تو یہ تھا نکرہ ہے, ہادن, قادن. لیکن جیسے جیسے الف لام آ جائے گا, اوپر میں الف لام کے ساتھ ہی بتایا گیا ہے نا, المحامی, الجانی وغیرہ الف لام کے ساتھ ہے. الف لام ہٹا دے تو کیا ہو جائے گا؟ جانن, محامن, محامن, جانن. تو یہ قادن, قادن, ہادن میں الف لام جیسے لگا دیں گے ہم لوگ. 10 منٹ بولے تھے, 20 منٹ ہو گیا شاید. تو جیسے ہی الف لام لگا دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ الف لام لگانے کے بعد یا ظاہر ہو جائے گا. الف لام لگانے کے بعد یا جو ہے یہ ظاہر ہو جائے گا. الہادی, تب یہ تنوین نہیں ہوئے گا, تنوین ہٹ جائے گا. الہادی. اور پھر دمہ اس کا پڑھا جائے گا؟ نہیں پڑھا جائے گا. منقوص میں دمہ نہیں پڑھا جاتا, کسرہ نہیں پڑھا جاتا, صرف فتحہ پڑھا جاتا ہے. دیکھیں الف لام لگانے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ قاعدہ دیا ہوا ہے کیا کہ if the منقوص takes the تنوین, اگر منقوص اسم تنوین لیتا ہے تو یا ہٹ جاتا ہے. یہی نہ دیکھیں ہم لوگ, اگر تنوین لیتا ہے تو یا ہٹ جاتا ہے. تنوین لیا تو ہادن تھا, تنوین جب لیا تھا تو یا ہٹ جا رہا تھا. لیکن جیسے تنوین ہٹ جائے گا, تنوین ہٹا دیں گے تو
جیسے تنوین ہٹا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یا آ جائے گا. تنوین ہٹانے سے کیا ہو جائے گا؟ یا آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں کلیئر ہے نا یہ چیز؟ ٹھیک ہے نا؟ مشکل ہو گیا؟ ٹھیک ہے. مشکل اگر ہوگا تو ایک بار پھر سے پڑھ لیجیے گا یہ کی بک کو، اور پچھلا ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا تو یاد آپ کو آ جائے گا. ٹھیک ہے. قادیون تھا اوریجنل، بن گیا کیا؟ قادن. الف لام لا دیں گے تو یا واپس آ جائے گا. مطلب ہے کہ تنوین نکرہ کرنے سے، تنوین نکرہ کرنے سے ہی تنوین دے دینے سے یا ہٹ جاتا ہے، اور تنوین ہٹا دینے سے الف لام ڈال دینے سے یا واپس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کیس میں اب بتایا جا رہا ہے کہ جو قادن، اب دیکھیے مبتدا خبر سمپل جملہ آ رہا ہے، حاذا قادن، یہ مبتدا خبر ہے نا، حاذا مبتدا قادن خبر، دونوں ہی مرفوع. حاذا مرفوع ہے، مبنی ہے. قادیون اور اوریجنل تھا لیکن قادن بن گیا، ریزن پتہ ایون ساؤنڈ تھا، ان پڑ گیا. یہ مرفوع ہے. مرفوع کی علامت کیا ہے؟ چھپے ہوئے یا پر چھپا ہوا دمہ، دمۃ مقدرۃ علی الیاء المحذوفۃ. ٹھیک ہے. قادن یہ مرفوع ہے یہاں پہ. قادن کیا ہے؟ یہ مرفوع. ٹھیک ہے. اچھا نیچے آئیے، حاذا بیت قادن، یہ تھرڈ والے میں مثال میں، حاذا بیت قادن، یہ قاضی کا گھر ہے. یہ ایک قاضی، نکرہ قاضی، ا جج، ہاؤس آف ا جج، ا جج قادن. حاذا بیت قادن، اس کیس میں کیا آپ کو دیکھ رہا ہے؟ قادن. حاذا بیت قادن. ٹھیک ہے. قادن یہ کیا ہے؟ مجرور. مجرور ہے کہ مرفوع ہے؟ یہاں پہ قادن کیا تھا؟ مرفوع تھا. مرفوع کی علامت کیا؟ دمہ اپون ہڈن یا، چھپے ہوئے یا پر چھپا ہوا دمہ. اچھا اب بتائیے یہاں پہ یہ بیت قادن، یہ تو یہ قادن یہاں پہ مجرور ہے نا، مضاف الیہ ہے. تو بیت قادن کیا؟ مضاف الیہ. تو قادن یہاں مضاف الیہ مجرور ہے. اس کیس میں بتائیے مجرور کی علامت کیا ہے یہاں پہ؟ مجرور کی علامت کیا ہے یہاں پہ؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ بیت قادن میں مجرور کی علامت کیا ہے؟ کسرہ ہے سر. کون سا کسرہ ہے؟ کون سا کسرہ بتائیے؟ قادن میں جو ہے کسرہ ہے. اچھا قادن اوریجنل کیا تھا؟ قاضی، قادیون تھا. ہاں تو اصل جو ہے یا ہے نا، یہ اصل مرفوع کی علامت کیا ہے؟ دمہ. یا پر ہے مرفوع اصل علامت. اصل علامت کس پہ ہے؟ یا پر ہے. قادیون اور کسرہ مجرور کر دیے تو کیا ہوگا؟ قادی ین، یہ اصل علامت ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو ان کیوں پڑھ دیا گیا ہے؟ شارٹ پڑھ دیا گیا ہے. یا پہ دمہ کا بوجھ لینا تھوڑا زیادہ ہو جا رہا ہے، اس لیے اس کو ان کر کے پڑھ دیا جا رہا ہے، یا کو ہٹا دیا جا رہا ہے اگر الف لام نہیں ہے تو. ٹھیک ہے. تو اس کیس میں بھی جو قادن ہے نا، مجرور کی علامت یہاں پہ کیا ہے؟ چھپا و کسرہ، چھپے ہوئے یا پر. امید ہے کہ یہ سمجھ رہے ہوں گے آپ، سر کے اوپر سے نہیں جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ مرفوع کی علامت کیا تھی؟ چھپے ہوئے یا پر چھپا ہوا دمہ. سیم یہاں پہ مجرور کی علامت کیا ہے؟ چھپے ہوئے یا پہ چھپا ہوا کسرہ. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں یہ ہے. تو کوئی کہے گا یہی کیا علامت ہے مجرور کی؟ کسرہ نہیں، وہ یا تھا، یا پہ کسرہ ہے، لیکن وہ یا کو ہٹا دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ آسان ہے بغیر یا کے. ٹھیک ہے. الف لام آنے سے یا آ جائے گا. لیکن منصوب والے کیس میں علامت ظاہر ہوتا ہے. اگر منصوب ہو تو علامت کیا ہے؟ یہ پوری مطلب یہ یا اس میں آ جاتا ہے. منصوب میں یا نہیں جاتا ہے. سألت قاضیا، میں نے پوچھا جج سے، تو سألت قاضیا، یا واپس آ گیا. اور یہ قاضین پراپر منصوب پڑھا جا رہا ہے نا، اس میں منصوب کی علامت فتح ہے. منصوب کی علامت کیا؟ فتح. وہی نام لوگ کیے ہیں اوپر میں کہ منقوص ایسا اسم ہوتا ہے جس میں منقوص ایسا اسم ہوتا ہے جو یا پہ ختم ہوتا ہے، اور جس میں دمہ کی علامت، مرفوع کی علامت اور مجرور کی علامت کیا ہے؟ لیٹنٹ، ہڈن ہوتا ہے. لیکن منصوب کی علامت آ اینڈنگ ظاہر ہوتا ہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ منصوب کی علامت آپ کو دکھے گی ظاہر. منصوب کی علامت ظاہر ہوگی کس میں؟ منصوب کی علامت ظاہر ہوگی کس میں بتائیے؟ منقوص اسما میں. لیکن مرفوع اور مجرور کی علامت جو ہے ظاہر نہیں ہوگی. یہی نا ہے؟ ظاہر ہے مرفوع کی علامت؟ نہیں ظاہر ہے. مجرور کی علامت ظاہر ہے، یا پہ نہیں ظاہر ہے. لیکن
منصوب کی علامت کیا ظاہر ہوتی ہے کس میں؟ منقوص اسما میں. ٹھیک ہے، یہ منقوص اسما کیا تھا؟ الف کے ساتھ تھا. یہ جو منقوص اسما کی الف لام کے ساتھ تھا، معرفہ تھا، معرفہ ہے، معرفہ. پھر ہم لوگ کیا کیے کہ الف لام اگر ہٹا دیا جاتا ہے، نیکسٹ ہم لوگ کیے کہ الف لام اگر ہٹا دیا جاتا ہے، مطلب یہ اگر نکرہ آتا ہے تنوین لے لیتا ہے تو منقوص کا یا جو ہے، اگر یہ تنوین لے لیتا ہے منقوص اسم تو منقوص کا یا ہٹ جاتا ہے. منقوص کا یا ہٹ جاتا ہے، جو ہم لوگ دیکھ لیے اس طریقے سے یا ہٹ جاتا ہے، یا ہٹ کے تنوین بن جاتا ہے اس کے پہلے والا حرف، ایسا بن جاتا ہے. اس کیس میں آپ دیکھ رہے ہیں مرفوع کا علامت ظاہر نہیں ہوتا ہے لیکن منصوب کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور منصوب میں آپ دیکھ رہے ہیں یا بھی واپس آ جاتا ہے، منصوب میں یا بھی واپس آ جاتا ہے. لکھ رہے ہیں نا اذا یا however returns in the منصوب کیس. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں ایک لاسٹ ایک نقطہ یہاں پہ بچا ہوا ہے، اس کو کر لیتے تو پھر سے آپ کا وہ یاد ہو جائے گا کہ منقوص کا جو یا ہے وہ صرف تین کیس میں ظاہر باقی رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، منقوص اسم جیسے کہ قاضی، وادی، محامی، دیکھ رہے ہیں نا منقوص اسم، یہ کبھی یا کے ساتھ آتا ہے کبھی یا کے بغیر آتا ہے. ٹھیک ہے، یا کے ساتھ آتا ہے، یا ہوتا ہے اس میں لیکن کبھی کبھی یا اس کا ہٹا دیا جاتا ہے. لیکن کب کب یا رہتا ہے وہ چیز یہاں پہ بتا دی گئی ہے کہ جب منقوص والے اسما میں الف لام ہوتا ہے. پہلا شرط کیا ہے؟ جب ال ہو، اس میں معرفہ والا ال ہو. جب معرفہ والا ال پایا جائے تو الف تو یہ یا اس میں آتا ہے. معرفہ والا ال جب پایا جائے تو یا اس میں ہوتا ہے. معرفہ والا ال پایا جائے تو یا اس میں ہوتا ہے. دیکھ رہے ہیں نا، یا اس میں ہوتا ہے. اور کب کب یا ہوتا ہے؟ جب یہ مضاف بنتا ہے. جب یہ مضاف بنتا ہے تو مضاف بن جاتا ہے تو اس میں یا ہوتا ہے. جیسے قاضی مکہ کا قاضی، مکہ کے قاضی، قاضی آف مکہ، قاضی مکہ، یہ مضاف الیہ ہے نا. قاضی مکہ مضاف الیہ، مکہ مضاف الیہ ہے کیونکہ مکہ فیمنن علم ہے، پراپر ناؤن ہے. فیمنن ناؤن ہے تو وہ ممنوع من صرف ہوتا ہے نا، جیسے ابراہیمہ، جیسے مکہ تھا، یہ مضاف الیہ مجرور ہے مکہ. ٹھیک ہے، قاضی مکہ تھا تو قاضی لفظ منقوص ہے نا، یا پہ اینڈ ہوتا ہے. ٹھیک، الف لام نہیں ہے اس میں قاضی میں کیونکہ مضاف بن رہا، الف لام کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یا اس میں ظاہر ہو گیا کیونکہ یہ مضاف ہے، مضاف میں یا ظاہر ہو جاتا ہے. تو مکہ کے قاضی، لیکن دمہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے اس کا. کیوں؟ کیونکہ مرفوع میں دمہ ظاہر نہیں ہوتا ہے. قاضی مکہ ایسے پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے، محامی الدفاع، ڈیفینس لائر، ڈیفینس ایڈوکیٹ، ایڈوکیٹ آف ڈیفینس، محامی الدفاعی. ٹھیک ہے، تو محامی الدفاعی یہ مضاف الیہ ہونا ہے نا. منقوص جب مضاف بنتا ہے، نسبت ہوتا ہے تو یا اس کا ظاہر ہو جاتا ہے. منقوص کا نسبت ہوا یا ظاہر، منقوص کا نسبت ہوا یا ظاہر. دمہ ظاہر نہیں ہوا کیونکہ مرفوع یہ منقوص میں دمہ ظاہر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وادی العقیق، عقیق مدینہ میں ایک وادی ہے، وادی العقیق، تو یہ مضاف الیہ ہے، یہ بھی وادی ہے. اب دیکھ رہے ہیں منقوص ہے یہ، اور الف لام نہیں لیے ہوئے ہیں لیکن الف لام رہنے سے نا یا ظاہر ہو جاتا ہے، یا اس میں دکھتا ہے. لیکن کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے، الف لام نہیں آتا ہے مضاف میں، مضاف بن رہا ہے تو یا اس کا ظاہر ہو گیا. وادی العقیق، وادی آف عقیق. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یا کب کب منقوص میں رہتا ہے. پہلا شرط الف لام اس میں ہو تو یا رہتا ہے. یا کب کب منقوص میں پایا جاتا ہے تو پہلا شرط الف لام ہو تو یا رہتا ہے. جب یہ منقوص مضاف بن کے آئے تو یا رہتا ہے. اور منقوص جب منصوب ہو جاتا ہے تو اس میں یا آ جاتا ہے. اور منقوص جب دیکھیے یہ سب بہت سارا زیادہ آپ کو اوور ڈوز لگ رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ اس کو اگر 2 بار 3 بار پڑھیں گے نا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. میرے لیے ویسا اس طرح کا کچھ لگا تھا، ہلکا پھلکا، زیادہ نہیں لگا تھا، ہلکا پھلکا لگا تھا، لیکن یہ ایزی ہے، ناٹ ڈیفیکلٹ، ناٹ ڈیفیکلٹ، یاد رکھیے ڈیفیکلٹ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے 2-3 بار آپ کو پڑھنا پڑے، لیکن یہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ میں آ جائے گا نیچرلی، آپ کے اس میں انگرینڈ ہو، ذہن میں آپ کو گھس جائے گا یہ. ٹھیک ہے نا، تو ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. اگر منقوص اسما منصوب ہوتا ہے تو یا اس میں رہتا ہے. عبرت میں نے کراس کیا، وادین ایک وادی میں نے پار کیا، منقوص ہے. اور میں نے پار کیا، کیا پار کیا؟ وادی، وادی مفعول بھی ہے تو اس کا یا ظاہر ہے اس میں. سألت قاضین، میں نے ایک قاضی سے پوچھا، تو قاضین سألت کا کیا مفعول بھی ہے تو یا اس میں ظاہر ہے.
उरीदु सानियन, मुझे एक सेकंड चाहिए, आई वांट अ सेकंड, ठीक है। उरीदु आई वांट, सानियन तो सानी लफ्ज़ है, तो सानियन या ज़ाहिर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, कौन कब कब या ज़ाहिर होता है, कब कब या ज़ाहिर नहीं होता है, ठीक है। कब कब या ज़ाहिर होता है जान लिया, और उसके अलावा या ज़ाहिर नहीं होता, ये जान लिया। आपको क्या करना है ना, आप एक बार ठंडे दिमाग से कल जब सुबह उठिएगा, कल ही ये काम करना है, ठंडे दिमाग से इसको पढ़ लीजिएगा। जो हम पढ़ा रहे हैं ख़ास करके ये मनकुस वाला, मनकुस मकसूर वाला, लेटेंट हिडन तकदीरी एराब वाला, ख़ास करके आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तकदीरी एराब वाला तो हो सकता है इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है। एक बार आप अगर ठंडे दिमाग से इसको पढ़ लीजिएगा, या उर्दू वाला भी आप पढ़ के देख सकते हैं, जो आपको आसान लगे तर्जमा, ठीक है। तकदीरी एराब का वो भी आप पढ़ के देख सकते हैं, जो आपको आसान लगे। देखिए सब उर्दू में भी दिया हुआ है, तो आप उसको भी तो ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है इंशाल्लाह। ये इसको पढ़ लीजिएगा आप, तो आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। कोशिश की समझाने की, लेकिन हो सकता है इंसान है, हो सकता है समझा नहीं पाए कुछ कुछ कायदा सही से, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम समझा पाएंगे आपको इंशाल्लाह। खैर उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, और बाकी आप समझ लीजिएगा इसके ज़रिए से। आप एक बार 2-3 मरतबा पढ़िए इसको, इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। बाकी बचा मबनी कैटेगरीज। मबनी में कोई एराबी हालत होता ही नहीं है, ना पोशीदा होता है ना ज़ाहिर होता है। मबनी तो उन्हीं अस्मा को कहते हैं जिनमें कोई एराबी हालत होता नहीं है, ठीक है। ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, ईजी है, ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मबनी उन अस्मा को कहते हैं, मबनी मिनल अस्मा, अस्मा में से मबनी कौन कौन सा इसम होता है, मबनी उसको कहते हैं जिसमें कोई अलामत होता ही नहीं है, कोई एंडिंग होता ही नहीं है, ना ज़ाहिर होता है ना पोशीदा होता है, ठीक है। ना ज़ाहिर ना हिडन, कोई एंडिंग नहीं होता इसमें, वो ऐसे ही दिखता है, हमेशा वैसे इस्तेमाल होता है। तो मबनी का कैटेगरी कौन कौन सा था, जिसका पहला कैटेगरी क्या, दमायर हुआ हुमा हुम, चाहे वो आपका दमायर मुत्तसिल हो या मुनफसिल हो, ठीक है। दमायर ये मबनी है, दमायर क्या है, मबनी है। सेम उस तरीके से अस्माउल इशारा ये सब मबनी है, फिक्स्ड ऐसे ही आता है। अस्माउल इशारा फिक्स्ड ऐसे ही आता है सबके सब, जालिका हाजा हाजी से आता है। सिर्फ हाजानी और हातानी मोरब होता है, इसका एराब होता है हातैनी हो जाएगा, हाजैनी हो जाएगा। अस्माउल मौसूला अल्लज़ी अल्लती अल्लज़ीन अल्लाती ये सब भी फिक्स होता है, ऐसे दिखता है, सिवाय तस्निया के अल्लज़ानी अल्लतानी, इसका एराब होता है अल्लतैनी अल्लज़ैनी हो सकता है, या जो है या में बदल जाएगा, अलिफ या में बदल जाएगा। अच्छा, मन आइना मा मता कैफ़ा ये सब अस्माउल इस्तिफ़ाम है, सवाल करने वाले अस्मा है, इसका भी कोई एराब नहीं होता है, ठीक है। मन आइना मतलब इसका ये भी मबनी ऐसे ही आता है, इसका हालत चेंज नहीं होता है, फिक्स्ड। कुछ एडवर्ब ज़रूफ है, इज़ा हैसु अमसी अल आना ऐसे ही दिखता है, ज़र्फ इसी फॉर्म में आता है, ठीक है। बहुत सारा ज़र्फ तो चेंज होता है, तहता ये चेंज होता है, मिन तहती हो जाएगा, फ़ौक़ा मिन फ़ौक़ी हो जाएगा, चेंज होता है। लेकिन कुछ ऐसा ज़र्फ है, इज़ा हैसु अमसी अल आना, ये हमेशा ऐसे ही दिखता है, दम्माई पेंड होता है, कसराई पेंड होता है, फिक्स ऐसे ही। अस्माउल फेल, ठीक है। ऐसा अस्मा जो फेल का माने देता, उफ़िन मतलब मुझे आई एम डिसगस्टेड, आई एम अनॉयड, उफ़िन ऐसे आता। आही मुझे दर्द हो रहा है, आमीन कबूल करो, ए अल्लाह कबूल कीजिए, आमीन। तो ये इसम है, लेकिन ये फेल का माने देता है। इस तरह का इसम भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और कंपाउंड नंबर 11 से लेकर 19 का जो पहला हिस्सा होता है वो भी मबनी होता है, ये करा चुके हैं, रिपीट नहीं कर, ठीक है। तो इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लेकिन कब पढ़ना याद है ना आपको, एक हफ्ता बाद नहीं पढ़ना है, ठीक है। कब पढ़ना है आपको, कल पढ़ना है, इसको आपको कल पढ़ लेना है, ठीक है, कल पढ़ना है, ठीक है। इसमें कुछ और इस्तेलाह दिया हुआ है, फ़ी महली कब कहते हैं और मरफू कब कहते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा इंशाल्लाह, कभी और इस पर डिस्कशन करेंगे। और मेरे ख्याल से पहले हम ऐसा बता चुके हैं, ठीक है, पहले ऐसा बता चुके हैं। यहाँ पे रही तो बिलाल, देख लेना, मैंने बिलाल को देखा, आई सॉ बिलाल। बिलाल यहाँ पे क्या मंसूब है, क्यों मंसूब है, क्योंकि मफ़ऊल भी है। लेकिन रही तो हाजा में क्या होगा मीनिंग, मैंने इसे देखा, आई सॉ दिस, मैंने इसे देखा। तो हाजा में जो है ना, यहाँ पे इस्तिलाह बताया जा रहा है कि हाजा में हम लोग नहीं कहते कि हाजा मंसूब है, ठीक है, मंसूब कहना गलत नहीं होगा, लेकिन इसके लिए अरब वाले क्या इस्तेमाल करते हैं इस्तिलाह, हाजा को मंसूब नहीं कहेंगे, क्योंकि हाजा मबनी है ना,
بلال چینج ہوتا ہے مرفوع منصوب مجرور، تو اس کو منصوب کہہ دیں گے، اور منصوب کی علامت ہے فتح، تو بلال منصوب ہے، لیکن کہہ رہے ہیں حاضہ مبنی ہے، اس کا کوئی علامت نہیں ہوتا ہے، تو کہتے ہیں حاضہ کو مبنی، حاضہ کو منصوب نہیں کہہ کر کے عرب والے کیا کہتے ہیں، فی محلی نصبن، کیا کہتے ہیں، نصب کے جگہ میں، فی محلی نصبن یعنی کہ نصب کے پوزیشن میں ہے، نصب کے جگہ میں ہے، ٹھیک ہے، تو جو مبنی اسما ہوتا ہے اس کو مرفوع منصوب مجرور نہیں کہہ کے اس کو کیا کہتے ہیں، یہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ مبنی اسما کو کیا کہتے ہیں، مرفوع نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں، فی محلی رفعین کہتے ہیں، مرفوع کے جگہ میں کہتے ہیں، مبنی اسما کو منصوب نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں، نصب کے جگہ میں، فی محلی نصب، مجرور، اور مجرور مبنی اسما کو مجرور، اگر مجرور کی جگہ میں آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں، مجرور نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں، فی محلی جر کہتے ہیں، اتنا کافی ہے، ہم لوگ کلاس کو ختم کرتے، کافی لمبا کلاس ہو گیا، اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا اتنا دیر ہوگا، ٹھیک ہے، تو کوئی سوال ہوگا تو ضرور گروپ میں کیجیے گا، لیکن کل جو ہے آپ اس کو پڑھ لیجیے گا، نیکسٹ کلاس کب ہوگا گروپ میں اناؤنس کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اس کو گروپ کل آپ لوگ ضرور پڑھ لیجیے گا اس کو کل صبح میں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔